بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في قناة مهدي ماتيماتيك. اليوم سنقدم لكم شرح للدرس كالكيل دون لونسومبل دي ريال اير، يعني مجموعة الحساب في مجموعة الأعداد الحقيقية اير. قبل كل شيء وقبل أن نبدأ الدرس، الرجاء إن أعجبكم الفيديو الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لكي تشجعونا وتشجيعنا لنقدم الأفضل. قلنا كالكيل دون لونسومبل دي ريال اير هو الحساب في مجموعة الأعداد الحقيقية اير. ما هي الأعداد الحقيقية؟ هي التي تشمل لونسومبل مجموعة الان والزد والكيو. الآن هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية الموجبة، الزد هي مجموعة الأعداد الموجبة صحيحة الطبيعي الموجبة والسالبة، والدي هي مجموعة الأعداد العشرية، والكيو هي مجموعة الأعداد الكسرية. دونك الإير هي تشمل الكل. دونك نبدأ على بركة الله في التمرين الأول. exercice 1. cocher là où les réponses correctes. هنا يعطينا 4 أسئلة معهم الاحتمالات متاعهم، وباش نختاروا أنه la bonne réponse. نبداو question 1. Les nombres 3, 54, 0, 15 est-ce que est un nombre divisible par 15 ou est un nombre impair ou est divisible par 6. دونك هنا شنية الميثود اللي باش نخدمو بها وباش نجاوبو بها على الكاستيون، باش نشوفو مع بعضنا بعد شوي. السؤال الثاني، لي نومبر 57 est multiple par 3 ou est divisible par 19 ou est un nombre pair. يعني هل هو عدد مضاعف لثلاثة أو يقبل القسمة على 19 أو هو عدد زوجي. السؤال الثالث، les nombres 4 et moins 10 sont proportionnels au 6 et moins 8 ou sont proportionnels au 2 et moins 5. يعني الأعداد أو الأرقام 4 وناقص 10 متناسبان مع 6 وناقص 8 أو متناسبان مع 2 أو ناقص 5. السؤال الرابع، 2 racine de 2 le tout au carré est un nombre décimal ou est un entier naturel ou est un nombre irrationnel. يعني العدد متاعنا 2 جذر 2 كل قوة 2 عدد عشري أو عدد صحيح طبيعي أو هو عدد irrationnel. باش نشوف ايش معناها مع بعضنا بعد شوي. نبدأ بطريقة الإجابة. Premièrement, les stratégies de réponse. كيفاش نجاوبوا على الأسئلة متاعنا في الرياضيات. Stratégie de réponse mathématique. نبدأ بالكاستيون 1. قال في نمبر 354 est divisible par 15 ou est un nombre impair، يعني هو يقبل القسم على 15 أو هو عدد فردي، أو divisible par 6 أو يقبل القسم على 6. هنا استراتيجية دي ترافاي دي ريبونس متاعنا كيفاش باش تكون. نتبعوا مع بعضنا. Un nombre est divisible par 15. Il faut divisible par 5 et 3 en même temps. يعني عدد يقبل القسم على 15 يلزم يكون يقبل القسم على 5 و3 في نفس الوقت. علاش؟ على خاطر 15 هي 5 في 3. دونك هنا كيفاش نعرفوا اللي العدد يقبل القسم على 5؟ نمشيو نشوفوا رقم الأحاد متاعو 0 أو 5.
ودونك هنا النومبر متاعنا 354 015 l'unité متاعو رقم الأحاد 5 donc est divisible par 5. ونشوفوا نفس النومبر اسكي ديفيزيبل بار 3 او نو. كيفاش نعرفوا النومبر ديفيزيبل بار 3؟ لا سوم دي سي شيفر لا سوم دي سي شيفر اي ملتيبل دو 3، يعني مجموع الارقام متاعو كي نجمعوهم نلقاوهم يتقسموا او من مضاعفات 3. هني نمشيو نجمعوا 3 مع 5 8 مع 5 عفوا 3 مع 5 8 8 مع 4 12 12 مع 12 مع 1 13 13 مع 5 18 18 18 est divisible par 3. Oui, 6 fois 3 égale 18. Donc le nombre متاعنا 354 015 est divisible par 3. donc هنا conclusion خرجنا اللي النمبر متاعنا 354 015 est divisible par 3 et 5 en même temps. donc النمبر متاعنا il est divisible par 15. donc نكوشيو الريبونس الأول est divisible par 15. donc le nombre 354 015 est divisible par 15. c'est vrai. نتعداو للاحتمال الثاني نشوفوه est un nombre impair ou non. كيفاش نشوفوا النمبر impair ou non؟ un nombre impair leur unité est 1 3 5 7 ou 9. يعني رقم الأحد لازم يكون 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9. هنا رقم الأحد متاع النمبر متاعنا l'unité متاع النمبر متاعنا 354 015 et 5. donc 5 donc c'est un nombre impair. donc 354 015 est un nombre impair. donc le deuxième choix متاعنا est correct. نمشيو للشوا نيميرو 3 باش نشوفوا لي نومبر متاعنا 354 015 est divisible par 6 ou non. un nombre est divisible par 6 il faut divisible par 2 et 3 en même temps. يعني عدد قابل القسمة على 6 يكون قابل القسمة على 2 و 3 في نفس الوقت، لأن 2 في 3 تساوي 6. دونك هنا كيفاش نعرفوا عدد يقبل القسمة على 2؟ l'unité متاعو رقم الأحاد متاعو اي ديفيزيبل لازم يكون ديفيزيبل بار لازم يكون 0 2 4 6 و 8. هنا اش عندنا النمبر متاعنا؟ النمبر متاعنا اللي هو 354 015 l'unité متاعو 5 donc n'est pas divisible par 2. donc هنا اوتوماتيكمون النمبر متاعنا الكل 354 015 n'est pas divisible par 6. علاش؟ على خاطر n'est pas divisible par 2. donc ما غير ما نكملو divisibilité par 3. donc et puisque 354 015 n'est pas divisible par 2 علاش؟ خاطر leur unité n'est pas divisible par 2. directement 354 015 n'est pas divisible par 6. donc هنا les bonnes réponses متاعنا في الكاستيون نيميرو 1 هو الشوا 1 et 2. donc le nombre 354 015 est divisible par 15 et est un nombre impair. donc باش نشوفوا هنا le nombre 354 015 est divisible par 15 ou non. كيفاش نشوفوا nombre divisible par 15؟ يلزم نشوفوه divisible par 5 divisible par 5 et par 3. علاش؟ على خاطر 5 fois 3 égale 15. donc هنا شنو نمشيو نعملو؟ نشوفو النمبر هذا متاعنا نشوفوه multiple par 5 ou non. donc النيميرو متاعنا النمبر متاعنا 354 015
est divisible par 5. علاش؟ على خاطر l'unité متاعو رقم الآحاد divisible par 5. donc divisible par 5. donc يعني اوكي نشوفوه توا divisible par 3 ولا شنو نعملو؟ نحسبو لي نومبر العداد الارقام متاعو الكل كان لقيناهم divisible par 3 donc راهو divisible par 3. 3 plus 5 8 8 plus 4 12 12 plus 0 12 12 plus 1 13 13 plus 5 اللي هو 18 18 sur 3 donc 6 donc divisible par 3. هنا النمبر متاعنا 354 015 لقيناه divisible par 5 و divisible par 3 donc est divisible par 15. توا باش نشوفو النمبر متاعنا 354 015 امبير او نو. كيفاش نعرفو نمبر امبير ولا لا؟ احنا نعرفو اللي عندنا نمبر بير و امبير. النمبر بير هو ديفيزيبل بار 2 والنمبر امبير ني با ديفيزيبل بار 2، يعني ما يقبلش القسمة على 2. كيفاش نعرفو النمبر يقبل القسمة على 2 والا لا؟ نشوفو اليونيتي نتاعو ولا هو رقم الآحاد يتقسم على 2 ولا لا. دونك هنا اليونيتي نتاعو 5 ني با ديفيزيبل بار 2 donc les nombres متاعنا الكل n'est pas divisible par 2 donc c'est un nombre impair. donc c'est un nombre impair. توا باش نشوفو النمبر متاعنا نفس النمبر اللي هو 354 015 est divisible par 6 ou non. est divisible par 6 يعني يقبل القسمة على 6 ولا لا. كيفاش نعرف ان نمبر يقبل القسمة على 6 ولا لا؟ يلزم يكون نمبر ديفيزيبل بار 3 اي بار 2 في نفس الوقت en même temps. دونك باش نشوفو النمبر متاعنا يتقسم على 3 وعلى 2 في نفس الوقت وإلا لا، نمشي نشوفو مع بعضنا. نبداو بار 3. كيفاش نعرفو النمبر ديفيزيبل بار 3؟ السوم متاع النيميرو الكل الشيفر الكل يلزم يكون ديفيزيبل بار 3. دونك باش نبداو نحسبو 3 بلس 5 8 بلس 4 12 بلس 0 12 بلس 1 13 بلس 5 18. دونك 18 est divisible par 3. دونك هنا النمبر متاعنا divisible par 3. دونك وي 3. نمشيو بار 2. كيفاش نعرفو النمبر متاعنا divisible par 2 ولا؟ قلنا يلزم اليونيتي متاعو divisible par 2 يعني رقم الآحاد تقسم على 2. دونك هنا اليونيتي متاعنا متاع الرقم هذا هي 5 n'est pas divisible par 2. دونك النمبر متاعنا اللي هو 354 015 n'est pas divisible par 2. دونك هنا نو. دونك عندنا هنا في السيتياسيون هذه النمبر متاعنا divisible par 3 et n'est pas divisible par 2 عفوا. دونك النمبر متاعنا n'est pas divisible par 6. دونك الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. Les nombres 57 est multiple de 3 ou est divisible par 19 ou est un nombre pair. يعني الرقم 57 هل هو من مضاعفات 3 أو قابل للقسمة على 19 أو هو عدد زوجي. دونك استراتيجي دي ريبونس كيفاش باش نخدمو ونجاوبو على السؤال متاعنا. Un nombre est multiple par 3, il faut que la somme de leurs numéros est divisible par 3. يعني هنا النمبر متاعنا 57
باش نعمل la somme du nombre 5 plus 7 égale à 12. Donc 12 est divisible par 3. Et puisque 12 est divisible par 3, elle est la somme de leurs numéros, donc le nombre 57 est multiple par 3 ou est multiple de 3. نمشيو le choix numéro 2. Est-ce que le numéro 57 est divisible par 19 ou non? Donc نعرف اللي 19 est un nombre premier اللي هو عدد أولي. العدد الأولي يكون divisible seulement par 1 et par lui-même، يعني يكون يقبل القسم على واحد أو على نفسه فقط. دونك هنا 19 هو عدد أولي. دونك كيفاش باش نعرف اللي 57 divisible par 19 ou non؟ و 19 عدد أولي nombre premier. Donc il faut diviser 57 par 19. Donc 57 par 19 égale à 3. Il reste 0. Donc 57 est divisible par 19. Donc la deuxième choix est correct. Maintenant, نشوفوا le troisième choix. Le nombre 57 est un nombre pair ou non? Donc, comment vérifier un nombre pair ou non? Un nombre pair est un nombre divisible par 2. Et puisque 57 n'est pas divisible par 2, et puisque leur unité est 7, donc 7 n'est pas divisible par 2. Donc 57 n'est pas un nombre pair. إذن 57 ليس عدد زوجي، لأن رقم أحادي 7 ليس قابل القسمة على 2. Donc تو باش نشوفوا النمبر 57 est divisible par 3 ou non. Divisible par 3 ou non. كيفاش نعرف النمبر divisible par 3؟ La somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc 5 plus 7 égale à 12. Donc 12 est divisible par 3. 7 plus 5 égale à 12. Donc 12 est divisible par 3. Donc 57 est divisible par 3. Oui. Donc تو باش نشوفوا النمبر 57 est divisible par 3 ou non. Divisible par 3 ou non. كيفاش نعرف النمبر divisible par 3؟ La somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc 5 plus 7 égale à 12. Donc 12 est divisible par 3. 7 plus 5 égale à 12. Donc 12 est divisible par 3. Donc 57 est divisible par 3. Oui. تو باش نشوفوا le nombre 57 est divisible par 19 ou non. Donc اللحظة هنا 19 هو c'est un nombre entier، يعني عفوا c'est un nombre premier، يعني هو عدد أولي اللي هو يتقسم كان على واحد ولا على نفسه. دونك هنا كيفاش باش نعرفوا عدد ديفيزيبل على عدد أولي، يعني عدد يقبل القسم على عدد أولي ولا. دونك باش نقسموا 57 على 19 اللي هي 3. دونك 57 sur 3 égale à 19. والرست 0. Donc 57 est divisible par 19. Donc هنا باش نشوفوا le nombre 57 est un nombre pair ou non. كيفاش نعرف النمبر pair؟
دونك l'unité متاعو est divisible par 2. يعني الرقم الآحاد يقبل القسمة على 2. الرقم الآحاد l'unité متاعو اللي هو 7 نشوفوه divisible par 2 ou non. divisible par 2 ou non. Donc 7 n'est pas divisible par 2. Donc 57 est un nombre impair. علاش؟ على خاطر l'unité متاعو n'est pas divisible par 2. Donc non. C'est un nombre impair. Alors maintenant, la troisième question. Les nombres 4 et moins 10 sont proportionnels au 6 et moins 8 ou sont proportionnels au 2 et moins 5. Alors la stratégie de réponse. A et B sont proportionnels au C et D si seulement si A fois C égale à B fois D. يعني A و B متناسبان مع C و D إذا كان A fois C égale à B fois D. Alors on teste 4 fois 6 égale à moins 10 fois moins 8 ou 4x moins 8 fois moins 8 égale à moins 10 fois 6. يعني هنا باش نتستيو وباش نجربو 4 في 6 يساوي ناقص 10 في ناقص 8 أو 4 في ناقص 8 يساوي ناقص 10 في 6. Alors 4 fois 6 égale à 24 et moins 10 fois moins 8 égale à 40. Donc c'est faux. Alors on teste 4 fois moins 8 égale à moins 32 et moins 10 fois 6 égale à moins 60. Donc c'est faux. Maintenant, on teste 4 fois moins 5. Est-ce qu'il est égal à moins 10 fois 2? Donc 4 fois moins 5 égale à moins 20. Et moins 10 fois 2 égale à moins 20. Donc c'est vrai. هنا عملنا 4 في ناقص 20 يساوي ناقص عفوا 4 في ناقص 5 لقيناها ناقص 20 وناقص 10 في 2 تحصلنا على ناقص 20. إذن الجواب الصحيح la bonne réponse c'est la deuxième choix. Donc les nombres 4 et moins 10 sont proportionnels au 2 et moins 5. هنا باش نشوفوا النمبر 4 et moins 10 sont proportionnels par rapport 6 et moins 8 ou proportionnels au 2 et moins 5. كيفاش نعرفوا دي نمبر proportionnels على دي نمبر اخرين؟ دونك التيوريم تاعنا تقول A et B proportionnels par rapport C et D si seulement si A fois D égale B fois C. Donc هنا نمشيو نعمل التست متاعنا. Donc on teste 4 fois 8 4 fois 8 نشوفوه égal moins 10 fois 6 ou non. Donc هنا 4 fois 8 اللي هي 32 نشوفوه est égal moins 10 fois 6 اللي هي moins 60. Donc فوق. Donc عنا ماهيش proportionnel مع 6 moins 8. تو باش نمشيو نتستيو 2 et moins 5. Donc هنا باش نشوفو 4 fois moins 5 4 fois moins 5 باش نشوفوها proportionnel نشوفوه égal moins 10 fois 2 ولا. Donc 4 fois moins 5 égale à moins 20 ou moins 10 fois 2 égale à moins 20. Donc moins 20 égale à moins 20. Donc 4 et moins 10
sont proportionnels aux 2 et moins 5. Donc maintenant on va passer à la quatrième question. Des racines de 2, le tout au carré est un nombre décimal ou est un entier naturel ou est un nombre irrationnel. Alors la stratégie de réponse est comme suit. Donc 2 racines de 2 le tout au carré égale à quoi? Donc le 2 au carré fois racine de 2 au carré aussi. Donc 2 au carré égale à 4 fois racine de 2 au carré égale à 2. يعني 2 قوة 2 اللي هي 4 في فوا جذر 2 قوة 2. يعني البويسونس 2 تشمل 2 والرacine de 2. Donc هنا 4 fois 2 égale à 8. Donc 2 racines de 2 le tout au carré égale à 8. Alors un nombre décimal est un nombre suite à 1 virgule, exemple 5.36 ou les racines ou pi. Donc عفوا donc un nombre décimal هو يعني هو عدد عشري. Donc un nombre décimal est un nombre suite à 1 virgule, exemple 5.36, etc. Donc 2 racines de 2 le tout au carré n'est pas un nombre décimal puisqu'il est égal à 8. Alors on passe à la deuxième choix. Un entier naturel n. Donc c'est tout l'entier positif 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc 2 racines de 2 le tout au carré égale à 8. Donc c'est un nombre entier naturel. Donc la deuxième choix est correct. Maintenant on passe à la troisième choix. Un nombre irrationnel est un nombre n'est pas rationnel. Donc c'est un nombre réel qui ne peut pas s'écrire sous la forme d'un rapport A sur B, où A et B sont des nombres entiers et B différents de 0. Donc faux. Donc ici la bonne réponse c'est un entier naturel. Donc 2 racines de 2 le tout au carré est un entier naturel. هنا باش نشوفوا النمبر متاعنا 2 racine de 2 le tout au carré, est-ce que est un nombre décimal ou est un entier naturel ou est un nombre irrationnel. هنا باش نشوفوا كل ريبونس شنو يعني. هنا نمبر ديسيمال هو عدد عشري. دونك هنا نشوفوا ساعة الريزلتا متاعنا 2 راسين دو 2 لو تو او كاري قداش تعطينا. دونك هنا باش نعملوا 2 بويسونس 2 اللي هي 4 فوا راسين دو 2 au carré égale 4 fois racine de 2 au carré اللي هي 2 donc égale à 8. Donc 2 racine de 2 le tout au carré égale à 8. donc ماهوش نمبر ديسيمال ماهوش عدد عشري. donc فوق نشوفوا هنا اتنانتيو ناتيرال ولا اللي هو عدد صحيح طبيعي ولا. donc 2 racine de 2 au carré égale à 8 اللي هو 8 c'est un entier naturel هو عدد صحيح طبيعي appartient n. donc c'est vrai. نمشيو نمبر ايراسيونيل. اش معناها نمبر ايراسيونيل؟ هما كيما نقولوا البي والا لي راسين دو 2 راسين دو 3. يعني النمبر ماهوش ما فيش عدد ما فيش فواصل ماهوش عدد عشري. دونك هنا فوق. وهيك نكونوا كملنا شرح الاكزرسيس الاول، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من تفسيري. كان عجبكم الدرس متاع اليوم واكزرسيس متاع اليوم اعملوا جيم، اعملوا لايك للفيديو وكومنتير، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتعطينا رايكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.